ай ҳама гузашта рафтан конкуренсия кунен, иси кунен, уси кунен, ягон чи иси уси кунен, илтимос мара нарасен, майли мара нарасен, не ки ман ирӯзпага меом, ирӯзпага меом ҳамата, майли инами ҳамата ай гудака то колонита, бо мегум ай гудака то колонита. Ну там вообще в трусах надо было снять по формату. Вообще без трусов нельзя было снять? من лучше узбекой خدم кадигав мезанам. Бин шумо тоҷико мара ай списка бароварда бошед. Биё. Салом алейкум, подписчикои канали Идибек Бохтарин. Байди мо нофаҳмӣ шуд, мо ба телефон ҳамсӯҳбат шудем, сари масъала омадем. Кайф зовут меня. ассалому алайкум бардори азизам ва каса созен хубен алло хайр тонтия бардори азиз хайр ман намедонам ки охир ман чӣ бугум кадом та чӣ бугум намедонам. шумо кира гӯш кардесен? шумо кира? як одаме ки муҳоҷира ҳақорат кард, мусофира ҳақорат кард, одамое ки мақсад ай тоҷикистон берунан, яъне ғарибачаҳое ки ҳастанд ғарибачаҳоро ҳақорат кард. як одаме ки охир тамоми пастира дар миллати тоҷик нишон дод, тамоми пастира, яъне ки заное ки мақсад оно фоҳишҳое ки буданд ҳамвора биромад то нархи то чӣ чиша нишон дод дар дигар давлатҳо ки дошто бинен дар тоҷикистон проститутка ҳастай. ин кора ки кард? инаи кан кард, инаи рустами кал. хоб гӯш кун мара ту кӣ ту худат вабше? кӣ ту? ман нишон будам ту кӣ? ман фикр мекунам ки бисёре ай бародарои ман намедонанд ки ту кӣ. ҳоли ман нишон метам ту кӣ. ман туда якчанд медал тайёр кардагиам, бародаро тайёр кардагианд. ҳарчанд ки тамошобинаш камай, ман мехоҳам ки калонтар бибинанд ки туда медал тайёр кардагианд. барои чӣ? барои беномусию бешарафию беғайратӣ. мон кӣ будан чара? Кайф зовут меня. эй мардум, эй кира бовар кардесен шумо? кира ҳамира? ҳамин рустами кала бовар кардесен? хоб бародаре ки видеои пешина дидагӣ нестен. ман дар видео бародари азиз, яъне ки мақсад видео кардам, мақсад ман рафтам пеши лангарию бобоҷон, то што мақсад дар уҷа падари колия мара занг зад, гуфт ки мақсад ҳамин хел мақсад пули мара мақсад надодаисти, пули колияро надодаистиан, адвокат нагирифтиан, туда суда гап калон гап зад. ман гуфтам биё адресуа роӣ ки гуфтам, гуфтан ки чек пекош ҳаст, пули бисёр гузаштагӣ. гуфтам адресуа роӣ ки ман бурам даказат мақсад даказат бигирам. правильно бародари азиз? намешавад ки мисол занг занам бигӯям ки бобоҷон ҳаромхӯрӣ кардем, ман будам мисол камерамо бигирам бурам гап занам. ҳар як гапзанӣ ҷавобгӯӣ дора. бародари азиз, ҳеҷ каиҷа бесоҳиб нестай. ин маънеро надорад ки ман ай лангарӣ метарсам, ай бобоҷон метарсам. як чизай бародари азиз, да вақте ки як навора як инсон мекуна, таҳқиқ мекуна, санҷиш мекуна, 100% информатсия мегира, баъд пешниҳод мекуна. бародари азиз, ман ягон видеом да ногуфта намонам. бародари азиз, ягон видеом да ман просто так ай пеши худам видео кардагӣ нестам. шояд мисол як хел одамон занг мезананд, мегӯянд ака фалон одама видео кардан дар корай, ман ӯ одама видео намекунам. видео кроӣ кун мегӯм, видеоша қабул мекунам, баъд мебурам дар мисол чӣ гапе ҳаст ҳамун гапа гап мезанам, мегӯям ҳамин хел гапу корай. хоб ин занг задаи падари колия сраза буромад видео кард. охир ту гӯш ки кал, вақти падари колия мара занг зад, ман гуфтам биё ман пеш қатит во бихӯрам. хоб гуфт. ман хестам рафтам, пеши ман набуромад, телефонома ҷавоб надод. охир кӣ ҷавоб гайда иҷа, ман ё падари колия? падари колия қатӣ бобоҷон дига гап зад, қатӣ ту дига хел гап задай, қатӣ ман дига хел гап задай. хоб қатӣ касе гап мезана ҳархела гап задагиай. охир иҷа як тӯҳмат чӣ дестай. хоб бародарое ки масъалае ки то што мақсад пул куҷо дай? пул инами ҳозир соат 16:10 ирӯз 15 ҳозир дар дасти бобои лангариай. одамое ки гуфтаен ки ту тарсиди пеши лангари бобоҷон рафтӣ, гӯш кунед. киян во ман битарсмай во? киян ва ман задагӣ нестам, лангаритам бобоҷонтам. киян во ман битарсам?
беномусое ки ҳами гапа гап мезанед. охи шумо беғайрат нашен, охи шумо чӣ хел ба кадом виҷдонтон и гапа гап мезанед? Чӣ хел шумо и гапа гап мезанед? Ман намедонам, ман намефаҳмам да. Ман агар битарсам, ман ай ҳамин ҷо мехезам, ҷои бобоҷон мерам, даказат, ачот, учот, одами пулгир мегӯяд, ман пулама гирифтам, фалон так одам генерал дагим кора буд мекуна. уш мегарда мегӯяд, ман будам ҳамин пула мақсад ман қатъи ҳамин гирифтум бурдум додум. ӯ дигариш мегарда мегӯяд идибек ҳамин одам пула намеорад, ҷавоб мета. охи бача дигар ҷои гапае ки ман бихезам бобоҷона бигардам бигӯм та ҳаромхӯри лангария бигӯм хорошо чизои гузаштара ман мақсад ман ин манера надорад ки Рустами Кал мегӯяд ки занаш бигӯм мегӯяд ки как будто ман ҷурагӣ кардам. ҳаромзод, ман чӣ хели ман ҷура пура ман дар вуҷуд надорам. Нест ин хели гапҳо нест. ман маълумае ки ман дар мардум ким ту ки фаҳмидесаи шумо охи намедонам. ман буҷа рафтам ачот учот ҳама ҳисоб китоба дидам как нада 100%. охи дигар ягон ҷои гапш нест ки уҷа мақсад баҷо кунам. ман хостам ки ҳамира публични мардум да нишон бутам ки мардум бибинад бифаҳмад ки дар ин ҷо ягон гапи нито нест. пул дасти ҳама одам да худо ва шукр пула бигардон гуфтесем гардондеса дигар чӣ мефора пула гардон уже пул дасти бобои лангари дай. алҳамдулилло. ту вақте ки падари Коля адреси ки рӯӣ кард, айнан анамо адреса мада рӯӣ кард. агар бобои лангари меравам мега ина набурумадесай. хай набурумадесай чикор кардесем? дар инҷо як кор мекунем. рас мардум халқ шумо бовар намекунед. инами кочаи Рустам биёя, яъне мақсад ҳо бига туда обратно билетам ман мегирам. туда обратно билет ҳами кизана ман мегирам. ба Аллоҳ қасам, ба Билоҳ қасам, ба Таъло қасам, бобоҷону лангари агар хиёнат карда боша ҳар душа неки агар хиёнат накарда боша Рустам ту нами хели динг меси онамуҷа мақсад чанд касера туҳмат кардагӣ меси Рустам и гап чиста барои тай дар даҳани очаи ту фаҳмидаси? хоб то што ту мебурӣ уҷа қил мегӯй, ту уҷа мақсад бара мегӯй, ту чӣ бигӯ ту мара перепутит накӯ. ту гӯш кӯ ман гапҳои гап заисам, ман ҷавоб метавам. любой гапамда уверенам ки ҷавоб метавам. ту надори ҳуқуқа ки як шербачара, як нарбачара ту бибурӣ дар уҷа мақсад гап зани публични ки қил бигӯй дигар чӣ бигӯй. ту надори ҳуқуқа барое ки ту як ҳаданалати беномусӣ барои миллат ягон кор кардагӣ нести, барои муҳоҷиро ягон кор кардагӣ нести, беғарзи фанду фребу шайтонӣ ягон кор карда натонистагӣ. мардуми ютуб охи шумо чӣ хел як одаме ки як одама шумо бовар кардесен ки просто я аудитория мёртвира зинда кардесай мехоҳа зинда кунаву конкурс сар бита. инами гапи гап заесам ҷавоб метавам. шумо просто сабр кунед конкурса сар метаи ҳаромзод. ин паданалат кончили ҳаромхӯри пасти беномусай. надора номуси ҳаром. ин надора. ин агар номус дошта боша баъди инами видео ин дигар экран тамоман намебуромад. ҳарчанд ки буромад як 2 сол 3 сол давши но бо буромада бо як даст гирифтае ки ин бовар ки ӯ одамои медони киёи кора ин хеле наро ба гардан мегирам холи корора. паданалат ҳамун мара занг зад. ман ҳамира таҳқиқ карди сабдам ки ман ҳами биқапам ки ҳамиён ҳама ҳаромхӯрӣ кардиян ё накардиян. вақте ки саросима мо рафтем хай даказад ама 100% ачот учот ама как надам. Рустам бо мегумуд кали Рустам гӯш ки мара ман дар гапам ҷавоб метавам. туда обратно билета ман кисаи худам мегирам. биё ҳаромзод ту бибин шароити зиндагии одаморо. одамо ранги ту бомж бар ин зиндагӣ намекунанд. як вақт пули ютуб мастит кардагӣ буд, миллатпарастӣ мекардиву, кунтигӣ мекардиву, любой нағмо мекардӣ. фаҳмидӣ? ман ай пули ютуб пул ба даст намебиёрам ки ман бихезам ранги ту мастӣ кунам. алҳамдулилло ман меҳнат мекунам, ба қадри ӯ меҳнатҳо мерасам. фаҳмидӣ? инами видеои инами коча дар миллати тоҷик дахл надора. ман намедонам барои чӣ бародарои ман мега як хел беномусо мекарда мегӯянд ки Рустам тугарӣ охи зани тара ҳамун Рустам фалон куна. охи гӯш кӯ монира мон чӣ мега? Холназар Абадов гап ёб брат.
О, اینا. کلا من лучше узбекой خدم کردی گام میزنم ببین. خب برادر عزیز دیدین یعنی که این میگه کارچی توجیکو کارچ خیلی ازبکوی خیلی من نگوش که تو پاد میلاد پرست اوج من اینجا گپ زدم میگردم میگن که دیبک میلاد پرستی کرد برای که پرمو افیر دا گپ زدم گفتن همین گپا دیگه اوج تو معلومه تو میگن که اوج مقصد میلاد پرستی کردیدم میگردی میگه که توجیکو مقصد توجیکو شما مقصد و من ازبکوی خدم قطعی گپ میزنم خیلی اودیتور تا ازبکی که در دوگره ایدی نخوی قطعی همون مردم ازبکستان چق که ما ازبکای تاجیکستان ما قطعی هم گپ نزد برای که او برادرای ما هم برای که اونا هم در حفظ امانی ما هم اونا هم نوتینجی دولت ما را نمیخوان و هم اگر هرچند که میلت چون ازبک باشه یعنی اونا در پاسپورتشون یعنی مقصد وایشون توجیک نویسوندگی های دیگه یکون جای گپ نیست تو باید این اودیتور تا ازبکی که برای دفع شد تمام موقعی که جا تو میبروی تو گپ ایش اوش گپ میزنی ای برادرای عزیز شما من نمیدونم این حرامزاده شما چخیل باور میکنین من نمیدونم من نمیفهمم وقتی یک کس گپ میزنه شما چخیل میبروین سر زمان بها میتین هست دکازات برور گپ زن پشتیبانی که من گپ نیست بگم همین آدمی که حرام میخوره آدمی که مقصد ای پولی مقصد چک و پلی یک مقصد بیگونه میخوره با ویا میرسه بیننگ بیناموس میشه بی وجدان میشه بی غیرت میشه رنگی بعضنش بی سواد میشه گمراه میشه هر چیز اومد نویسن میگیره نه اخی یه بچه تو ببین پدراب نه چی گپای ای بچه ملت رسیده سه بر ناتسیادا توجیکا هیچ کار میسوبیده سه خب یا نوری دیگرمون برادرای ما کردگان ماش چی گفتگانش جوی کردن برای رستم کل یک تخت ما تیار کردیم همه برده رسونده در کره اینه مرحمت اینه رستم کل دیدستی معلومه فهمیدی ایرا برای چی موندگیان ایرا برای همین کردن که تو برای فچیدن بسیار زوری برای انای ویدیو کردن ایش همون دیدی تو پدنالت یا بیناموس تو نخو پد ما هم نموچه این خیلی شما نه دیدم اهید شرمندگی میشه تو پد یا بیناموسی تو یا بین ناموسی تو ناموس نداری اگر تو ناموس داشته باشی اوچه تا رسیدم خواهر تا رسیدم زن تا رسیدم اپا تا رسیدم همه سمیه تا رسیدم میای علیسا گپ میزنی میای علیسا نه که تو غیرت نداری تو در یک جای ویدیو گشتی گفتی که مقصد دروغ راست گپ میزنه و با مقصد دکازه چون کرد اون ویدیو را سناب اموری شکیر ویدیو شدیدیم حرامخوار را قپید نگل دکازات کرد داود استه نمیدی شکینا تو پای دیگه کایگو پیتر دادیم که ایت داود استه اینو را تهمت میکرد حرامخوری چون قپید لوبوی که ایزو فایرود میکرد مامو ریشکی اینو را فایرود میکرد استیچ دادم من ماسکو دین لوبوی خیلی لوبویش میکنم اینو نمیرفتم فیچو گوش کردی برادر عزیز یا جوش دم میگه که دکازات کرد یا جوش دم میگه که مقصد تهمت کرد که گفتم من تهمت کردم گوش کن مرا رستم ویدیوی مرا ای اول تا آخیرا لوبای ویدیویی که مقصد می چند ویدیوی دارم در اودیتورم تماشا که یک تاج تهمت یافتی یک تاج پاستا و یافتی نمی خداوند ایمان یا آدم بگیره اگر کو یوتیوب ترک میکنم نمی خیلی ترک میکنم ای تمام مردم بخشش میپرسم یوتیوب ترک میکنم من لوبای ویدیوم دکازات خطیای دلیل خطیای پروست اتاک ما گپ نمیزنم پروست اتاک این گپایی که گپ زدگیم در لوبای ویدیوم او ورینم که جواب میتم برای که لوبای بچه دستاینی میدونه که ایدیبک یگم کسا در حیاتش نه تهمت کردگه نه تهمت میکنه لوبای کسی که ویدیو کردگیم 95% دستی از خود گپ زنش خطی خود دیگرش خطی اومدگی اصلی واقعا فهموندگیم گپورا کشتگیان همه حقیقت میخواه تو کجا گپ میزنی ای بیناموس تو کجا گپ میزنی تو پروسه سورپریز اجداد کنده و سورپریز آخری ویدیو دا خب برادرای عزیز همین نگاه کننده شیر با شیر برادری میکنه گرگ با گرگ سگ با سگ مقصد نربچه با نربچه кунте ба кунте. Правильно? Мони Хардиора. Было штаны надевать, где, ну, это правда шорты, ты можешь мне не верить, это реально шорты, там трусы были под ними, извиняюсь.
На самом деле, если ты говоришь шорт, я тебе поверю. Просто, возможно, я нормально, хорошо не увидел. Но все же говорю. Или формат данного видео был такой, чтобы вот шортами надо было снимать. Ну там вообще в трусах надо было снять. По формату. Вообще без трусов нельзя было снять? Слушай, без трусов бы заблокировали меня точно. Ну, прикрыл бы квадратиками. Очень хорошая идея. Попробуй. У меня очень классная подруга, она на радио Ватане в Таджикистане 4 года работала. Вот, ведущая была. Вот, она вела такие там Music, Ward, Smart, здесь вот это в Таджикистане. Подожди. ای نمی‌دونم معلم کردی خطا نمی‌دونم معلم کردی تو کیت یک تو چه یک برای کاری مردکی دست میزنه همین پراویل نیای اگر همین پراویل باشه ما پرتم همین کاری مردکی را دیگه نبرم دیگه اکران چی در کرای تو کیت پا تو یک کوچی تو یک بیناموسی تو یک دیوسی پا برادر عزیز پول در دستی بابای لنگری های من نگاه چقدر که شما میگه باور نکنین اینا من باور نکردم اینا ویدیو کرد روی کرد منوش دیبه اینا سوم 1 میلیون قریب تا 100,000 دیگهش در کارتا های اینا سوم اینا مرده کنینا بیویان اینا بگی بیوشون اینا بگی بیوشون توش تو یک کلیتر فوچه خستم باور کرده سن سبحان الله یک ما این برادرو دا دیگه گپ ندارم خستن یک کلی که مردم مهاجر گو شما چرکین گو شما چرککین گو این خیلی گپو گپ زد تحقیر کاگی بود بسیار گپو گپ زدی بود بسیار گپو مردم همه گپ گناهش همه دونن همش با خستم پشتیبانی ازمی کردم ҳазор раҳмат ҳаму одамоида ҳаму бародароида ки моро дар шумо маҳқорат кардем خب دیدین برادر عزیز یعنی که پول تپا تیورای رستم اگر تا نمی مقصد یعنی 2 روز 3 روز مقصد یعنی اگر همین سیگار زبروی من سر زمین خیلی اتمیش میکنم و میکنم پول اگر نیومدی با والله قسم با بالله قسم با طلای قسم просто падари колияра шуриш кардан худчон ё намедонам колияи дурӯ ҳами хеле гапш ишон дод ман намедонам хусусан ҳамин бачаҳоро намедонам вай кинанд ман бо мегӯм ки на лангари на бобоҷонот ман айё на метарсам на ёро пуштибонӣ кардагим просто хостам барои наи ҷигаро барои наи бародарое ки маро эҳтиром мекунанд ҳамира ҳақиқата бирасонам ин ҳамин чиз мехостам ака рустами кали оқипадар видеои сурприза тамошо кӯ ассалому алайкум салом алайкум бародарои азиз аз шумо бахшиш мепурсем ки якчанд вақт мо дар ютуб набудем сабабҳо бисёр буданд якчанд шав мурғои серьёзнимон чустучолукӣ нишон дода аз зери дасти мо фирор карданд вале пайдо шуд сайде ки дар ҳар як кунҷе ки ба ҷо мешид равшанӣ сараш ҷои ӯро ошкор мекард ва дере нагузашта ин сайт ба дасти паҳлавонои сари дег афтид ва то рӯи аслии ӯро ошкор намудан паҳлавономон азобҳои зиёде кашиданд ва ниҳоят ӯро дар назди омма пӯст карда бо бадани луч рӯи аслии ӯро нишон доданд ҳарчанд ӯ ҳаракат мекард ки дар чашми мардум хок пошида гӯяд ки ин пранк аст ва ё ин ки реп дар трасс аст аммо ба мақсадҳои нопоки худ нарасид ниҳоят мардум ӯро шинохтанд рустам ашуров ё ин ки рустами кали клитер соли таваллудаш 1900 чақчақ гапу чап дорандаи 3 медал аз шӯрандозӣ 1 медали биринҷӣ аз шармандагӣ ва чемпиони осиёи миёна аз беномусӣ истифодабарандаи обрӯи шахсоне ки просмотрҳои баланд доранд дар ютуб ва шахсияте ки худаш мурғаю гӯшташ гӯшти хуб бача гӯшти хук мехӯри рафтем ақл дори ҳайвонӣ чӣ дакадо метинед ягона ҷондоре ки мехоҳад ба маймунбозии худаш 10 миллион аҳолии ҷумҳурии тоҷикистона фиреб кунад
Водичку можно, водичку? Сабаби 100,000 подписчик ҷамъ шиданашай ки буд ғарибо. Сабаби просмотрҳои зиёд гирифтанашай ки буд ғарибо. Сабаби нони даҳанаша либосҳои танашай ки буд конечно ғарибо. Ва ба ҳама кӯмаки дастгириҳои ғарибо и кӯрнамаки навбатии мо чашм пӯшида ва ба хонаводаи ғарибо суханҳои қабеҳ равон мекунад. шумо тоҷикен не ки дарафта дар Россия зиндагӣ хеле одамои паст ҳамахе мегӯм барое ки дигар хе гуфта намешавад. Я намуди уровени паст аст Далбаёв дар Россия партияи сулсу гашта. Стакрони узбекам бори тупои Далбаёво ми хатон як yiblane na. Га кор мекунӣ аму ай охаку ай алибастрет мисол зиёд ягон чи дига намекунӣ. О мас шидам адресу як патате як пата хабар гирам вақти мас дидам. Кайф кадестим. О кайф кадестам. Надурегам кайф. Не зан апа хвар Исус. Намедонӣ ки занат кати кияй. Он ки зан омада ист. Адресу як патате як пата хабар гирам вақти мас дидам. Падарам надурам. Вот, падар мурдагӣ. Лекин агар модар мақура кардаем бошен марамат. нигоҳ накарда ба ҳамаи и беномусӣ ӯ бо як чизе мерасад ки барои ҳам камбағал ҳам бой ҳам фақир ҳам миллионер ҷои сахттарини номус мебошад ки и дини инсонай. И Рустами Хуга дар комментарияҳо аз рӯи раҳмдилӣ насиҳати бародарона карда мехоҳанд ки ислоҳ шавад. Аммо дар ҷавоб Рустами Кал ба мо мегӯяд: комментариятона гуфтастам. Комментариятона хондастам. О, машалло нанависем адаб. Комментариятона хондастам. О, машалло нанависем адаб. О, машалло нанависем. Машалло. дар яке ай маймунбозиҳои худаш Рустами Кал суханҳоро аз китоби муқаддасу истифода намуда ва қавли тақлиди шайхҳои араб дар дохили ҷумҳурӣ мекунанд. Ассаламу алайкум я шахр Рамазан абила. Машаллах. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Инна ҷаъална фи аънақихим аглалан фахия. Таҷикистон ин душанбе инна ҷаъална фи аънақихим аглалан фахия. Рустами Кали Клитер то ҳол намедонад ки қатъи кӣ бозӣ кардааст, барое ки шавай шахсое ки иммунитетшон пастаи қандошон баланд мешавад, ай пеши монитор дур равад, то ин ки и кал ки ҷои кадомета нафучад. ягона шахсе ки нигоҳ накарда дар обрӯи набудагиш ва ҳамин қаҳарматҳои дар пеши ягон кас надоштагиш, ҳатто савик ба саша Москва кори ӯра накарда буд. ӯ тонист ки ошкоро дар назди омма тани нафси худша дар 5 миллион бачаҳои аҳолии Тоҷикистон бахшад. оё оилаи ҳамихе фарзанд метавонад ки ҳамихе фарзанди баномусу ба ори миллат ки дорандаи якчанд ҷоизае ки дар боло қайд карда будем ба азобу машаққат ба даст овардаи ӯ, яъне 3 медал аз шӯрандозӣ, 1 медали биринҷӣ аз шармандагӣ ва чемпиони Осиёи миёна аз беномусӣ бо сари баланд фахр кунанд. агар ҷавоби ин савола бидонед, ҳатман дар комментария бинависен, то ин ки ба Рустами Кали Клитер бирасонем. комментариятона гуфтастам. Комментариятона хондастам. О, машалло нанависем адаб. Адресу як патате як пата хабар гирам вақти мас дидам. Кай не зан апа хвар Исус. Намедонӣ ки занат кати кияй. Он ки зан омада ист. خب برادر عزیز انا bir سورپریز برادرایی که تا آخر تماشا کردین با یه بار دیگه میگم تونه که این پدنالت بیناموس یگان فکر برای ملت برای مردم برای پادپیشگر داشته باشه خدام را بزنه اگر همین برای همین مردم برای کل تاجیک یا برای بوتای کل تاجیک دلش بسوزه خدام را بزنه این فقط هدفش خیب خاص بکنه متیلچکی که باید بکنه و بعد برادرای عزیز در اینجا بیاید کراچی аудиторияш нормал нишава просмотрош соз шава бигира мақсад конкурса сар бута ин ами қадар гап дошта ма бародари азиз чӣ гуфтани ма бо гуфтаистам тайёрум
بیایا اگر تو دا برادرش بلیچ من میگیرم بیایا دکازات کنه که باباجان لنگری حرام خرای باباجان لنگری حرام خر باشه هر دشم من خدم نه که اگر رستم اگر تو تهمت کرده باشی شاید که اون چیزی بدونی که من ندونم برای همین گپ گفتم تو تهمت کرده باشی دن مسی بچه دیگه یکون جای گپش نیست. برادر عزیز یک چیز نگفتن مونم ای باینی ویدیو رستم سیزن سنت شریف فونو بچه ویدیو کرد یک تعداد باقل ای سنت شریف برومد دستیویز مقصد خودش دستیویز برومد در اینجا برادر عزیز یعنی صحبت کردیم گپ زدیم خب خطای خچ سنت مقصد یعنی قبول کرد که چیستا نفسک سلوچی در همین ویدیو غلطی داره برای دیگه کار رفته در اونجا مقصد همین جا خیلی غلطی داره همین خیلی یگان جای مقصد هم آدم خطا میکنه در اینجا یعنی که سند همین جا خطا کرده در اونجا رفته خب همین برادر مقصد همین سند من برادر میگم برای که یک بچه میفهمیدگی گفت که اکا ما ایت بخشش میپرسم گفتم اگر که تو بخشش پرسی اول گپا بسیار بالا را برای که من دهنم به نهایت بزیبای برادرایی که میگن ایو چه اقراد میکنه ای زن اقراد میکنه اوکی جانی برادر همین آدم بیناموس بگپ خوش رو بگپ خوب اگر بشوه بگو میشوه وای ناموس نداره قطعی وای باید پرمای گپ زدن کنه همین خیلی هر کسی قبول میکنه قبول کنه قبول هم میکند با همین چولی بچه‌ام دیگه چی بگم تو نه با همین خاطر سنت شریف برآمد و ما بخش میپرسم تو میخواد بخش نپرس پوبلیک نی بخشش پرس که مردم ببینن که قریب 100,000 تماشابین که تماشا کیسای گفتم ما همین ویدیو را ایامو کانال رستم میبرم گپ خدمت گپ زدگیم برای تو یعنی برای ما چیز گپ زدگی سنت میبرم همورا توش تو مقصد اکا مقصد همین گپ کار نشه گفتم یا پوبلیک ویدیو میکنی او را میبری پوبلیک ویدیو میکنی تمام اگر که همین کار یعنی که سنت یعنی مقصد مردانوار این کار در حق ما کرد برای افیر دینانگی برای ما یگون ویدیو ما سنت همه خوسکی ویدیو مثل ویدیو دینانگی نه بریده شوه ما در حیاتم یگون ویدیو ما نه ادالیت کردگیم نه بریدگیم نه یگون کار چیستا ادوچی ویدیوی من میستا ما برای که در حیاتم یگام کسا یگام بار ویدیوش ادالیت کردگ نیستم از اگر یه ویدیو را ادالیت کنم این مردم باور کنه میگردن میگن تا ایپلی وای پول خوردی وای پول داد دیگه گپون سر میشه و همین خاطر من احتیاج به پول ندارم یعنی من هم مردانوار ای سنت برادر سنت شریفوف من هم بخش میپرسم ویدیو سنت تمام بعد دالش ویدیو را سلام علیکم با подписчикои Идибек Бухтари надинях мора короче در ویدیو روسا ماشوف دعوت کرده بودن یا تو سخن یا تو سوال دادم من در سوال جواب دادم در اونجا گپای قلبی گفتم مقصد گپای ما ایدیبک زدیوت کرده ایسو بی زدیوت کردن گپام مالیش نه ایدیبک بخشش میپرسم ما قطعی یگان مراجعه نداریم مرد بچه بخشش میپرسه وجدو اتویت دارم سلامتی باشه